खामेनेई को इजराइल और अमेरिका ने मार डाला। उस खामेनेई के लिए योगी के उत्तर प्रदेश में हो रहा प्रदर्शन, क्योंकि खामेनेई के रगों में दौड़ रहा था हिंदुस्तानी खून। मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान लीजिए पूरी कुंडली। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बमों की बारिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अकेले ही दोनों देशों से टक्कर ले रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में जीत इजराइल और अमेरिका की हुई और आयतुल्ला खामेनेई को मार दिया गया, जिसके बाद सिर्फ ईरान ही नहीं भारत में भी उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इजराइल अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का भारत से भी गहरा रिश्ता है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आपने सही सुना। आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर भले ही हो, लेकिन उनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी है। क्योंकि खामेनेई के दादा परदादा उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर के रहने वाले थे। बाराबंकी के सिरोली गौसपुर तहसील क्षेत्र में छोटा सा गांव है किंतूर। खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी 1790 में इसी गांव में जन्मे। हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से नाम सैयद अहमद मुसावी हिंदी था। मुसावी अवध के नवाब के साथ 1830 में इराक होते हुए ईरान पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत से तंग आकर मुसावी ईरान के खुमैनी गांव में बस गए। अहमद मुसावी के घर 1856 में सैयद मुस्तफा मुसावी का जन्म हुआ। मुसावी के बेटे मुस्तफा मुसावी इस्लामी धर्मशास्त्र के बड़े विद्वान थे। 1902 में मुस्तफा मुसावी के घर रोहुल्ला खुमैनी का जन्म हुआ। रोहुल्ला खुमैनी ने ही 1979 में इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की और इस्लामिक देश ईरान के पहले सुप्रीम लीडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उनके निधन के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने देश की कमान संभाली, जिनका जन्म 1939 में ईरान के मशहद में हुआ और उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई एक विनम्र धार्मिक विद्वान और भारत में जन्मे सैयद अहमद मुसावी हिंदी के वंशज थे। हालांकि अली खामेनेई ने अपनी भारतीय विरासत के बारे में शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बात की हो, लेकिन उनके पूर्वजों की जड़ें जरूर भारत से जुड़ी है, जिन्हें आज भी भारत का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग फॉलो करता है। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका के हमले में जब आयतुल्ला खामेनेई को मारा गया तो भारत में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बहरहाल, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्ला खामेनेई को मारा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही भारत के मुस्लिमों ने खामेनेई की मौत पर सुनिए क्या कहा। जिस तरीके से ईरान जैसे एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री पर इजराइल और यूएस ने अटैक करके तमाम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और फिर जिस तरीके से इस अटैक में स्कूल पर अटैक हुआ और बड़ी तादाद में मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, और फिर अब जनाब खामेनेई साहब का इस अटैक में इंतकाल हो गया, इससे पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामी जगत में एक बहुत ही हम ये समझते हैं कि गम और गुस्सा है और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने मुल्क में तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन कायम रखें। लेकिन उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इस जंग को फ़ौरन रोका जाए और खामेनेई साहब के इंतकाल के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके कानूनी का उनको सज़ा हर हालत में दी जानी चाहिए। और इस जंग को वो भी जो कि रमज़ान जैसे मुबारक और मुक़द्दस महीने में ये अटैक्स हुए हैं, इस नुक़्ते नज़र से हम लोग और भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, भारतीय मुसलमान की बात नहीं है, ये ख़बर पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी दर्दनाक खबर है
کیونکہ خامنئی صاحب جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک اچھے انسان تھے، اسلام کے سپاہی تھے، اور انہوں نے جس طرح شیعہ سنی دیواروں کو ختم کیا، سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، وہ اپنے ہم میں ایک مثال تھے۔ امریکہ نے ان کو شہید کیا ہے، ان کا مرڈر کیا ہے۔ عالمی عدالت میں جو ہماری ورلڈ کورٹ ہے اس میں ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے اور ان کو دوشی ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک میں گھس کر اس کے سپریم لیڈر کو مار دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کی دادا گیری باقاعدہ چل رہی ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے، جو چاہے کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینیزویلا کے جو صدر تھے کیسے ان کو اٹھا لیا اور ساری دنیا اس پر خاموش ہے۔ مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میرا نمبر آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو ساری دنیا کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جہاں چاہے گا مار دے گا، اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ میرے قتل پہ چپ ہیں، میں آپ کے قتل پہ چپ ہوں۔ اور خاص طور سے میں اسلامک دنیا کے جتنے بھی مسلم لیڈر ہیں ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو کہیں، تمہاری اپنی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب آیت اللہ خامنئی جیسے آدمی کو یہ شہید کر سکتا ہے تو تم تو اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو۔ اس لیے تمہیں سوچنا پڑے گا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ایک صدیوں سے اسلام اور عیسائیت کے درمیان چلی آ رہی ہے۔ اگر تم نے اس جنگ کو نہیں سمجھا تو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ وہ یو این او کے سارے جو لائنیں ہیں ان تمام لائنوں کو کراس کر کے جو بھی کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی اس کے سامنے آڑے آتا ہے، جو بھی اس کے سامنے یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ آدمی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ اسی کو دشت بتا کر، کٹروادی بتا کر، آتنکوادی بتا کر مار دیتا ہے۔ اور یہ اتہاس رہا ہے امریکہ کا، صدام حسین سے لے کر اور جتنے بھی مسلمانوں کو، معمر قذافی اور کرنل قذافی اور یاسر عرفات اور یہ جتنے بھی لوگ اس نے مارے ہیں، یہ تمام کے تمام ان کو کٹروادی بتا کر، آتنکوادی بتا کر ان کو مار دیا گیا، اور ساری دنیا اس پر خاموش رہی، اسلامک دنیا خاموش رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا، آج ایران، روس، یہ لوگ جو چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کل تمہارا بھی نمبر آ سکتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا اگر تم آج چپ رہے۔